बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी होने के नाते आपके लिए ये फरवरी का महीना इंतहाई खूबसूरत और दिलकश साबित होने वाला है। ये ग्रहण वाकई एक शानदार और मुस्बत तब्दीली का पेश खैमा है और इसकी वजह यह है कि ये एक साथी हवाई बुर्ज यानी बुर्ज दलू में रौनुमा हो रहा है। चूंकि आप खुद भी एक हवाई उनसर के हामिल बुर्ज हैं, लिहाजा जब भी कायनात में किसी दूसरे हवाई बुर्ज में कोई बड़ी हलचल होती है तो आप उसके साथ कुदरती तौर पर हम आहंग हो जाते हैं। ये ग्रहण आपके 9वें घर में लग रहा है और ये नॉर्थ नोड के साथ मुंसलिक है, जो कि मुस्तकबिल की तरक्की और रूह के इर्तका का रास्ता है। 9वें घर में होने वाली ये सरगर्मी आपके लिए ज़हनी और रूहानी वुसअत के दरवाजे खोल रही है। ये सफ़र करने, सीखने, सिखाने और अपने उफ़ुक़ को वसी करने के लिए एक मुतलक शानदार वक्त है। अगर हम इसकी गहराई में जाएं, तो 9वां घर बैनुल-अक़वामी उमूर, गैर मुल्की सकाफ़तों और आला तालीम का घर है। लिहाजा अगर आपका अपना कोई कारोबार है, तो ये वो वक्त है जब आप इसे मकामी सतह से उठाकर बैनुल-अक़वामी सतह पर ले जा सकते हैं। आपको महसूस होगा कि सरहदें अब आपके लिए रुकावट नहीं रहीं, बल्कि वो नए मौक़े की गुज़रगाहें बन गई हैं। ये उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जो डिजिटल दुनिया से वाबस्ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप YouTube पर काम करते हैं, Instagram पर हैं या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहां आपको अवामी सतह पर सुना या देखा जाता है, तो यहां ज़बरदस्त किस्म की तरक्की आपकी मुंतज़िर है। ये आपके सामईन या नाज़रीन की तादाद में एक बड़े इजाफे का इशारा है, क्योंकि बुर्ज दलू टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग का बुर्ज है और यहाँ होने वाला ग्रहण आपकी आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब ये है कि आपका पैगाम अब ज्यादा वसी पैमाने पर लोगों तक पहुंचेगा और आपको ऐसे हम ख्याल लोग मिलेंगे जो आपके नजरियात से इत्तेफाक करते होंगे। चूंकि ये ग्रहण बुर्ज दलू में है, जो कि इंसानियत दोस्ती और इज्तिमाई शऊर का बुर्ज है, लिहाजा यहाँ एक रूहानी पहलू भी बहुत नुमाया है। आप शायद अब किसी ऐसी चीज का बीज बो रहे हैं जो मुस्तकबिल में एक तनावर दरख्त बनेगा। ये बीज किसी नए फलसफे का हो सकता है, किसी नई रूहानी प्रैक्टिस का हो सकता है या किसी ऐसी कम्युनिटी में शामिल होने का हो सकता है जहां आपको ये एहसास हो कि आप वाकई यहां से ताल्लुक रखते हैं। ये बिलोंगिंग या ताल्लुक का एहसास आपके लिए बहुत अहम होगा, क्योंकि जौज़ा अक्सर खुद को दोहरा या बटा हुआ महसूस करता है, लेकिन ये ग्रहण आपको एक मरकज़ फराहम करेगा जहां आप अपनी बिखरी हुई तवानाइयों को यकजा कर सकेंगे। तालीम और तदरीस के हवाले से भी ये वक्त सुनहरी है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं या खुद उस्ताद बनकर दूसरों को सिखाना चाहते हैं, तो सितारे आपकी मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं। ये इल्म के हुसूल और इल्म के फैलाव का वक्त है और आपका जहन, जो कि कुदरती तौर पर मुतजस्सिस है, इस वक्त मालूमात को जज्ब करने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। सफ़र के हवाले से ये सिर्फ जिस्मानी सफ़र नहीं है, बल्कि ये जहन का सफ़र भी है। लेकिन अगर आप वाकई किसी दूसरे मुल्क जाने या किसी तवील सफ़र का मंसूबा बना रहे हैं, तो ये ग्रहण इसके लिए बेहतरीन मुआविन साबित होगा। आप देखेंगे कि रास्ते की रुकावटें खुद ब खुद दूर हो रही हैं और नए रास्ते खुल रहे हैं। इसके साथ साथ ज़ुहल और नेपच्यून की पोजीशन भी आपके लिए इंतहाई दिलचस्प और खूबसूरत है। ये सैयारे बुर्ज हमल में मौजूद हैं और ये आपकी एनर्जी के साथ एक सेक्सटाइल ताल्लुक बना रहे हैं, जो कि नजूम की आल में एक बहुत ही मुस्बत और मददगार जाविया माना जाता है। ये एक ऐसा जाविया है जो मौक़े फराहम करता है, लेकिन इन मौक़े को हासिल करने के लिए थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत होती है। ये सब कुछ आपके 11वें घर में हो रहा है और 11वां घर उम्मीदों, ख्वाहिशात, दोस्तों और मुनाफा का घर है। अगर आपका अपना कारोबार है तो ये घर आमदनी का घर कहलाता है। लिहाजा ज़ुहल, जो कि हकीकत पसंद है, और नेपच्यून, जो कि ख्वाब देखने वाला है, जब ये दोनों मिलकर आपके 11वें घर में बैठते हैं तो एक बहुत बड़ा ख्वाब सच्चा हो सकता है। ये वो ख्वाब हो सकता है जिसके लिए आप तवील अरसे से सख्त मेहनत कर रहे थे, ताकि वो आमदनी का जरिया बन सके या वो मकाम हासिल हो सके जिसकी आपको ख्वाहिश थी। ज़ुहल इस बात को यकीनी बनाता है कि आपकी मेहनत रायगान ना जाए और वो आपको ठोस नताइज फराहम करता है, जबकि नेपच्यून इसमें इल्हाम और तख्लीकी सलाहियत शामिल करता है। लिहाजा यहाँ एक ज़बरदस्त तवाज़ुन है, हकीकत और ख्वाब का, मेहनत और किस्मत का। ये दोस्तों का घर भी है। लिहाजा इसका मतलब ये हो सकता है कि आप किसी दोस्त के साथ मिलकर कुछ ऐसा कायम कर रहे हैं जो देर पा होगा और जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। ये कोई कारोबारी शराकत दारी हो सकती है या महज एक गहरी दोस्ती जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद देगी। ज़ुहल चीज़ों को लंबा अरसा चलाता है,
لہٰذا یہ جو بھی تعلق یا پروجیکٹ شروع ہوگا یہ عارضی نہیں ہوگا، بلکہ اس کی جڑیں گہری ہوں گی اور یہ طویل عرصے تک آپ کو فائدہ دے گا۔ اس کے علاوہ یہ ان اہداف کے بارے میں بھی ہے جن کی آپ طویل عرصے سے خواہش کر رہے ہیں۔ وہ مقصد جو بھی ہو، چاہے وہ مالی ہو، سماجی ہو یا ذاتی ہو، یہاں اسے قائم کرنے اور اسے حقیقت کا روپ دینے کا قوی امکان موجود ہے۔ یہ واقعی ایک شاندار پوزیشن ہے، کیونکہ 11واں گھر کائنات سے ملنے والے تحائف کا بھی ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کائنات اب آپ کو آپ کی ماضی کی کوششوں کا صلہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر آخر میں، لیکن یقینی طور پر کم اہم نہیں، آپ کا حاکم سیارہ مرکری یعنی عطارد مہینے کے بالکل آخر میں آپ کے 10ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے۔ 10واں گھر آپ کے کیریئر، عوامی ساکھ اور دنیا میں آپ کے مقام کا گھر ہے۔ چونکہ یہ مہینے کے آخر میں ہو رہا ہے، لہٰذا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کسی چیز کا جائزہ لینے والے ہیں۔ مرکری کا ریٹروگریڈ ہونا اکثر لوگوں کو خوفزدہ کرتا ہے، لیکن یہاں اس کا مقصد خوف نہیں بلکہ نظر ثانی ہے۔ آپ اپنے کیریئر کا دوبارہ جائزہ لیں گے۔ شاید آپ سوچیں گے کہ کیا میں جس سمت میں جا رہا ہوں وہ میرے لیے درست ہے؟ کیا میں اپنے کام سے مطمئن ہوں؟ یہ تیاری کا وقت ہے، کچھ ایسے جائزوں کے لیے اور کچھ ایسی تبدیلیوں کے لیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ملازمت یا کیریئر نہیں رکھتے تو 10ویں گھر کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ دنیا کو خود کو کیسے دکھاتے ہیں، یعنی آپ کا عوامی تاثر کیا ہے۔ یہاں آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید آپ کو اپنے حلیے، اپنے رویے یا اپنے بات کرنے کے انداز میں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ زیادہ مؤثر طریقے سے اپنا اظہار کر سکیں۔ اس کا تعلق والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ، عموماً والد یا گھر کے سربراہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک شفٹ یا تبدیلی کا اشارہ ہے جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی پرانا مسئلہ دوبارہ سر اٹھائے جسے اب مستقل طور پر حل کرنے کی ضرورت ہو، یا آپ کو ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا از سر نو جائزہ لینا پڑے۔ یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ ماضی کی غلطیوں کو سدھاریں اور مستقبل کے لیے ایک بہتر بنیاد رکھیں۔ کنیکشنز یا روابط کے حوالے سے بھی یہ مہینہ بہت اہم ہے، کیونکہ آپ ایک بہت ہی سماجی مہینے سے گزر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے مل رہے ہوں گے، نیٹ ورکنگ کر رہے ہوں گے اور پرانے روابط کو بحال کر رہے ہوں گے۔ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ تمام سیاروں کی چالیں مل کر ایک بہت ہی خوبصورت تصویر بنا رہی ہیں۔ ایک طرف 9ویں گھر کا گرہن آپ کو ذہنی اور جغرافیائی حدود سے آزاد کر رہا ہے، آپ کو اڑنے کے لیے پر دے رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ دنیا آپ کی مٹھی میں ہے۔ آپ کا تجسس، جو کہ جوزا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اس وقت اپنے عروج پر ہوگا اور آپ کو نئی معلومات حاصل کرنے کا جنون ہوگا۔ دوسری طرف 11ویں گھر میں زحل اور نیپچون آپ کے خوابوں کو حقیقت کے سانچے میں ڈھال رہے ہیں۔ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صرف خواب دیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان پر عمل کرنا اور انہیں ایک ٹھوس شکل دینا ضروری ہے۔ اور اس عمل میں آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے دوست اور آپ کا سوشل سرکل آپ کی مدد کے لیے موجود ہے۔ اور تیسری طرف 10ویں گھر میں مرکری کی ریٹروگریڈ آپ کو ٹھہر کر سوچنے کا موقع دے رہی ہے کہ اتنی تیزی سے اوپر جاتے ہوئے کہیں آپ نے کوئی اہم چیز تو پیچھے نہیں چھوڑ دی۔ یہ ایک چیک پوسٹ کی طرح ہے جہاں آپ کو اپنی دستاویزات چیک کرنی ہیں تاکہ آگے کا سفر بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہ سکے۔ یہ توازن بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، جہاں ایک طرف بے پناہ تیزی اور پھیلاؤ ہے اور دوسری طرف رک کر جائزہ لینے کی حکمت ہے۔ آپ کے لیے یہ وقت اپنی کمیونیکیشن سکلز یعنی بات چیت کی صلاحیت کو استعمال کرنے کا بہترین وقت ہے، کیونکہ مرکری 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے الفاظ میں وزن پیدا کرے گا۔ بھلے ہی وہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہو، لیکن یہ آپ کو الفاظ کے چناؤ میں احتیاط اور گہرائی سکھائے گا۔ آپ جو کہیں گے لوگ اسے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، لہٰذا یہ لیڈرشپ کے لیے بھی ایک بہترین وقت ہے، خاص طور پر اگر آپ کسی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں یا کسی پروجیکٹ کے سربراہ ہیں۔ 9ویں گھر میں گرہن کی وجہ سے آپ کی بصیرت بہت تیز ہوگی، آپ چیزوں کو ان کے ہونے سے پہلے بھانپ لینے کی صلاحیت رکھیں گے اور یہ بصیرت آپ کو اپنے کاروبار یا کیریئر میں درست فیصلے کرنے میں مدد دے گی۔ اگر آپ لکھنے لکھانے کے کام سے وابستہ ہیں تو یہ وقت آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کا ہے۔ آپ کوئی کتاب لکھ سکتے ہیں، کوئی بلاگ شروع کر سکتے ہیں یا کسی بھی ایسے پروجیکٹ کا آغاز کر سکتے ہیں جس میں آپ کے خیالات کی اشاعت شامل ہو۔
रूहानी सतह पर यह महीना आपको अंदरूनी सुकून तलाश करने में मदद देगा। बुर्ज दलू की तवानाई अक्सर लाताल्लुक़ और गैर जज्बाती लगती है, लेकिन दर हकीकत ये एक बहुत ही आला दर्जे की रूहानियत है जो कि सबका भला चाहने पर मबनी है। आप महसूस करेंगे कि आपके ज़ाती मसाइल अब इतने अहम नहीं रहे जितना कि इज्तिमाई मसाइल हैं, और ये सोच आपको एक नई किस्म की आज़ादी का एहसास दिलाएगी। जब हम अपनी ज़ात के खौल से बाहर निकलते हैं तो बहुत सी परेशानियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं, और यही वो सबक है जो ये ग्रहण आपको सिखाने आ रहा है। ज़ुहल की 11वें घर में मौजूदगी आपको ये भी सिखाएगी कि सच्चे दोस्त कौन हैं और कौन सिर्फ मतलब के लिए साथ है। ये एक फ़िल्टर का काम करेगा और आपकी ज़िंदगी से गैर ज़रूरी लोगों को निकाल कर सिर्फ मुखलिस लोगों को बाकी रखेगा, जो कि एक बहुत बड़ी नेमत है। कारोबार में मुनाफे की उम्मीद इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि आप अब ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में सोच रहे हैं। नेपच्यून आपको आइडियाज़ देगा और ज़ुहल इन आइडियाज़ पर अमल करवाएगा। ये इम्तजाज कारोबारी कामयाबी का ज़ामिन है। आखिर में ये कहना बेजाना होगा कि ये महीना आपके लिए एक तोहफ़ा है। इसे ज़ाया ना होने दें। अपनी कुदरती लचक और जहानत को इस्तेमाल करते हुए इन मौक़े से फ़ायदा उठाएं।